لله الثقه في النفس كاينه، وبينا زعما حنا 3 سنين دابا مع بعضياتنا مع هذا المدرب زعما وبينا عنا الفرقه كبيره، وان شاء الله الماتش اللي ماجي عاوتاني نكونوا واجدين. الحمد لله اليوم عاوتاني الجمهور كان معنا وهما اللي غادي يعاونونا ان شاء الله باش نربحوا الماتشات ماجيين، وان شاء الله نجيبوا لهم ان شاء الله يبقاو معنا وحنا نتقاتلوا في التيران، وان شاء الله نديروا شي. كريم الاصابه ديالك فين كنت شويه مضروب حق قبل المباراه، هضرت مع المدرب زعما حيت مهم زعما ما ناخذش اليوم كارطه صفراء، حيت الا كانت عندي كارطه صفراء اليوم نقدر ما نلعبش الماتش اللي ماجي، والاصابه كانت عندي شويه الحريق بحق. الحمد لله عندنا الفرقه كبيره وكل شيء اللي كيدخل كيعطي المجهود ديالو. انت كاين الماتش ان شاء الله انا كنعطي جهدي هادشي اللي كاين، الدراري كلشي كيتقاتلوا باسكو كتسهل لي انا شويه الامور وسيل. حنا فريق واحد وماشي اللي احسن لعاب ولا سميتو، كلشي الدراري لعبوا ما شاء الله عليهم كلشي الماتشات، وحنا فرحانين بهذا الفوز الحمد لله ونزيدوا قدام. والله الا بغينا نشكروهم، رانا كنحسوا راسنا بحال اللاعبين في المغرب، ونشكروا اي مغربي وحتى الناس اللي كيتفرجوا فينا في الدار ولا بارتو في العالم، اي مغربي اللي كيساعدنا رانا نشكروهم وفرحانين بهم، وراه كيساعدونا وكيعطونا الفرص الحمد لله، ورانا نحاولوا باش نفرحوا محتواهم. Et voilà, en deuxième mi-temps, on a élevé notre niveau de jeu, on a mis plus de rythme et on est récompensé par le but à la fin, même si on a eu des autres occasions comme la frappe d'Ashraf sur la barre, des situations où si on les gère un peu mieux, on peut marquer. Mais voilà, alhamdoulilah, le job il est fait et maintenant on va se consacrer au 8e. Bah, c'est un nouveau tournoi qui commence là, il n'y a pas de match nul ou tout ça, voilà, il n'y a que la gagne qui compte. Donc on va bien se préparer, on va attendre déjà de savoir quand et contre qui on va jouer. Et après on va se préparer pour passer ce tour et on va y aller match après match. من بعد هذا التحقيق ديال 3 ديال لي فيكتوار. L'ambiance magnifique, je crois on va se répéter à chaque fois. Voilà, c'est vrai que la dernière fois on a explosé notre joie après le match de la Côte d'Ivoire, mais alhamdoulilah, on a gagné ces 3 matchs. Comme j'ai dit auparavant, il n'y avait pas de match facile ou difficile. On a su remporter le match. Alhamdoulilah, on est premier du classement. Maintenant, on va préparer cette 8e de finale bien comme il faut. Inch'Allah. ماشي ما قلت لهمش انا اللي غنضربكم، ولكن كل واحد فهمتي كل واحد عنده لي كاليتي ديالو. انا عرفت في هاد لي كوت بياريتي يا دي بون تيرور كوم موا حكيم ولا بوسوفا ولا بلعندا، ولكن شفت هادي وقلت لوبورتونيتي ديالنا والحمد لله لا بال اللي رونتري دو فيلي. نورتي شي رساله بالمغربيه للمغاربه. السلام عليكم الله يعاونكم. C'était un match pas évident à gérer encore. À 18h, il faisait encore chaud. On avait fait 3 changements, des joueurs qui n'avaient pas encore participé, donc c'était pas évident pour eux. Ils ont manqué de rythme. On a manqué un petit peu de fraîcheur, mais l'équipe d'Afrique du Sud n'était pas facile à manœuvrer. C'est jamais évident de jouer contre une équipe qui veut peut-être maintenir un match nul pour se qualifier. Avec 4 points, ils pouvaient peut-être passer pour le 2e tour, donc c'était pas évident à gérer. Il fallait toujours rester avec un équilibre pour éviter de prendre des contres. Voilà, donc je crois, comme j'ai dit à vos collègues, c'est la première fois que le Maroc gagne les Bafana, donc c'est historique, même si le spectacle était peut-être un peu moins bon que contre la Côte d'Ivoire, pardon. C'était important de gagner ce match, de finir premier de poule pour pouvoir avoir et espérer un parcours un petit peu moins sinueux, comme on dit. Même si le Maroc était qualifié, vous n'avez pas reposé beaucoup de joueurs. C'était pas évident. On aurait souhaité mieux démarrer la période de la première mi-temps de manière à faire tourner plus facilement. C'est jamais évident de changer 11 joueurs dans une compétition parce qu'il y a une âme qui est mise en place. Il y a les joueurs qui sont rentrés aujourd'hui, on disait on a manqué de rythme parce que la vérité de la compétition reste la compétition. On peut s'entraîner tous les jours. Voilà, donc c'était pas évident de changer 11 joueurs bien sûr.